Good morning, good afternoon, and good evening, Sir Clint. By the way, my name is Prince Limbert P. Corbo, and today I'll be doing the Laboratory 3 laboratory exercise forecasting for decision support, data warehouse, and data mining. So the provided data set is for monthly sales data. So for the task 1, examine the data and strategic goal. So here is the data set that is provided, and first is i-identify kung ano siya na data type. So ang data type niya is time series data and monthly sales data. So, for the forecasting target is ang monthly sales amount for future months. So, para ma-identify po ang observable patterns is magamit ta og line chart. So, as you can see, um, ang line chart is nagapakita og clear upward na trends in sales. And also, ang sales is nag-increase siya from 2022 to 2023. And wala siya strong seasonality since ang year lang nga naa is 2022 to 2023. Duha lang siya ka year. And also for the limitations is limited lang ang dataset and maka-cause ni siya og uh, maka-reduce ni siya og kanang accuracy. And for the strategic goal, um, forecasting monthly sales, tabang siya para sa management, para sa pagplano sa budget, for and also para sa future na decision making for future operations, and also sa para makita ang revenue targets, and also para sa inventory. So overall, sa analysis, the dataset is a time series dataset for monthly sales data. The forecasting target is ang future na monthly sales. So the data is nagapakita siya og clear upward na trends, pero wala siya strong seasonality since limited lang ang data, and also ang year niya is duha lang kabuk year niya is which is ang 2022 ug 2023. So also forecasting data supports nagasupport siya og kanang strategic na decisions such as katong budgeting, inventory, katong revenue ng mga targets ug ang revenue ng mga targets ug ang decision making for future operations. For the task 2, select and justify a forecasting algorithm. So, first is ang duha ka algorithms na suitable para sa dataset. So, ang akong napili na algorithm is ang moving average of exponential smoothing. So, for the here is the comparison table. So, for the moving average is ang iyang data size, same lang sila duha sa moving average of exponential smoothing. And also for lang sa ilang complexity is mas very low ang moving average compare sa exponential smoothing. And sa interpretability, same lang sila nga easy. And ang akong napili na algorithm is ang exponential smoothing. So since ang exponential smoothing is suitable siya sa small na dataset, and dali ra pud siya gamiton sa Excel, and effective siya para maka-capture og kanang mga sales trends, and also tabang siya para sa decision support para sa kanang strategic na mga plano. For the task 3, design and interpret the forecasting model. So
first is mag-create ta og dili mag-create para makita ang forecasting niya. So sa task 3, forecasting interpretation is ang forecast is nagapredict siya og growth sa monthly sales over the next 6 months. So tabang siya para sa decision makers, which is magamit nila para makita ang result and para maka-allocate og budget, and also para maka-prepare sila sa ilang inventory and maka-plan pud sila sa um, operational na strategies. So the forecast is naga-support siya og proactive management and nagareduce siya og kanang mga unnecessary na mga planning o kanang mga dili gamit na mga planning. So tabang ang kanang tabang ang forecasting model para sa para makita ang monthly sales over the next 6 months para sa mga future na mga plan o mga decision making. So that's all for the laboratory 3. Laboratory exercise, forecasting for decision support, data warehouse, and data mining. That's all, sir.